Hello friends, welcome back to my new another vlog video. Today I am going to tell you something very different video, and I am try to our village all big forest I will show you. So let's start now. Enjoy the video. এটা আপন মানে দেখি পাରୁଥିବେ এটা হচ্ছে আমার ଗୁଣ୍ଡରି ଗାଁର ଗୁଡ଼ିଙ୍ଗପରାର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଆଜି ସୁଟିଂ କରବା ଲାଗି ଯାଇଛୁ ଆଉ ସୁଟିଂ ବି କରି ସାରିଛୁ ନା। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଢୁସଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦିଶୁଛେ। ସେ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛେ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ତାର ଉପର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଆମେ ବଡ଼ ପଥରରେ ଅଛୁ। ତଲେ ଆମର ଗାଁ ପୁରା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛେ। ଇଆଡ଼େ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଟା ହচ্ছে ଆମର ଗାଁର ପୁରା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିନୁ। ସିଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ ଦେଖିବେ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ। ଇଆଡ଼େ ପଥର ଗଦେଇ ପରେ ଏଟା ପତକା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଇନେ ପୂଜା ବି କରସନ୍। ଏଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆୱାଜ ଖାଲି ଶୁଣୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ଗାଁ ପୁରା ଦିଶୁଛି। ଏଟା କେତେ ତଲେ ଅଛି ସବୁଠୁ ପୁରା ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। छोट दिशुचे सियाड़े फेर जंगल दिशुचे। इयाड़े देखो डैम भी दिशुचे। एटा भी जंगल इयाड़े भी जंगल अच्छे। इयाड़े भी आम जो बोलचु जे टाइम ही गला ना जिमु कि नहीं जे गारंटी नहीं। देखन फेर पूरा सब आड़े मुझे बुली बुली देखो जे एटा भी जंगल। इयाड़े भी घास मने सुखी गला ना नहीं आउ बेसी क्लियर दिसता। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଖରା ବେଲିଆ ଯାଇଛୁ ତ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ନେଇ ହେବା ହେତେ ବି ତ କେନ୍ତା ମତେ ଝାଲ ହେଇଗଲା ନା ପୁରା। ଦେଖ ପଥର ଉପରେ କେନ୍ତା ଘାସ ମନେ ଥିଲା ହେଲେ ମରି ଯାଇଛି ଏଟା ପୁରା। ଏରେ ଆମର 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ଏଟା ଟିକେ ତଲକା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ତ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହଉଛି ତ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ୍ ନା ବସିଛେ। ଫେର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛେ କେତେ ପୁରା ବଡ଼ डैम पूरा देखो पूरा सब क्लियरली दिशुचे। केते ऊपरे आमे अछो तापर तले पानी अच्छे। केते बहुत बड़ जंगल एटा खूब ऊंचा रे आमे अछो। देखो मु तो पूरा खरा ने पूरा झाल झाल लग गल ना बुले बुले सब आड़े देखो जे मुई सियाड़ा फेर दिसचिले 2 जन बसचन ऊपर। देखो फेर डैम आड़े आसी गल से साइड बुलेली फेर आम गाँ साइड तल आड़े फेर दिशुचे पूरा है तल आड़े। तो पूरा एटा बहुत बड़ जंगल है। हम खूब कष्ट ने चगिछु इनके आपन मन को लगे वीडियो बनावा लगी। आम गलु पूरा चढ़ी गलु टिके बसनु तापर एटा वीडियो शूटिंग करूछु। तो केते झाल ही गल मुई देखि पारुथिबे। ए घास मन मरी गला ना एबे के ओडे जे पे लगाई देबे बोले पूरा गुदगुदी जीवा राती ने पूरा झुलुथिबा ना लाइट रुखिया अंता। देखो फेर आओ डैम आड़े एटा देखैली हमरा इयाड़े भी सबु आड़े खाली इयाड़े भी जंगल इयाड़े भी जंगल जेन आड़े देखबो खाली जंगल ऊपर जंगल।
watching for my video.